मो प्रार्थना अपेक्षा करूँ परमेश्वर से परीक्षा करते एटा गचर फल यथाशीघ्र आम को मिल सेटा नुहे किंतु आम जो समय प्रार्थना करूँ आम मान अपेक्षा करने को पड़ो जिते प्रार्थना करूँ प्रार्थना आम तीन प्रकार आम उत्तर मिलता है गोटे हूँ यथाशीघ्र आम कौन उत्तर मिलता है आ गोटे अपेक्षा करने पड़े आ गोटे कौन हम ना परमेश्वर तीन माध्यम आम उत्तर देता जोटा कि परमेश्वर जानती कौ समय मनुष्य को यथाशीघ्र उत्तर मिले से परमेश्वर जानी था जोटा कौन हुए विलंब मान को उत्तर मिलता है से कौन करूँ परमेश्वर मान विश्वास को मजबूत कर निकट को नेबा कौन मान विश्वास को मजबूत कर पाखक को नेबा निकट को नेबा सानिध्य को नेबा किंतु आम कौन करूँ से अपेक्षा न करिकी आम व्यस्त होम जागतिक प्रलोभन में पड़ी आम विभिन्न पथ को खोजता कि नहीं किंतु आम कौन प्रथम परमेश्वर को मन को जानवर अच्छे प्रथम परमेश्वर को इच्छा को जानवर अच्छे प्रकृत परमेश्वर मो दे कौन चाहते तेबे आम जहाँ कि प्रार्थना मांगवा से सब उत्तर पाइपर जदि आम मैंने परमेश्वर अभिलाष मांगवा ना परमेश्वर मन इच्छा जब आम मांगवा ना ताहले से प्रार्थना के साधित हम साधित हम कि हम ना आम जो गोटे जिन मागुच परमेश्वर को आ परमेश्वर आम को माध्यम मांगी पारे केवल प्रार्थना माध्यम परमेश्वर को आम गोटे जिन मांगी पार केवल प्रार्थना माध्यम परमेश्वर को आम मान नवेदन जन पार आम मान असुविधा को परमेश्वर को आम को माध्यम जन पार केवल प्रार्थना माध्यम से परमेश्वर मान को कहते प्रथम तुम्हें प्रार्थना करो प्रार्थना रे तुम्हें माने परमेश्वर को मांगी पार आ प्रथम तुम्हें परमेश्वर को मन को तुम्हें जानवर अच्छे परमेश्वर को मन को किणवार अच्छे आम कौन करवा दरकार तांकर आज्ञा को आम पालन करवा दरकार तांकर इच्छा को आम पूर्ण करवा दरकार परमेश्वर कौन आम निकट चाहते सेटा आम जानवा दरकार आम मैंने परमेश्वर को आज्ञा को पालन करवा तेबे जाकर आम कौन पाइबा आम उत्तर पाइबा आम जहाँ किसी भी मागुछु से आम प्रार्थना मागुछु केवल सुस्थता पाई परमेश्वर आम अभाव समय आम कौन करूँ प्रार्थना करूँ आम देह असुस्थ हेले आम प्रार्थना करें आम विश्वास बढ़िया प्रार्थना करूँ हाँ प्रभु मु तुम सहित जमी लगी रही सदा सर्वदा मोर आत्मिकता बढ़े दिंतु बोलिक प्रार्थना करूँ हाँ केमते आम प्रार्थना करूँ केबे आम पड़ोशी मान प्रार्थना करूँ कि नाई आम पड़ोशी मान असुविधा होची किसी कौन परमेश्वर निकट समर्पण करूँ कि नाई जो मैंने परमेश्वर को जान ना आम प्रार्थना करूँ कि नाई से भले जिनस को परमेश्वर चाहते से भले प्रार्थना परमेश्वर को दरकार आम कौन करूँ केवल आम अभाव समय आम रोग समय आम कौन करूँ परमेश्वर को मैंने प्रार्थना करूँ आम मैंने मागुचु केवल प्रार्थना माध्यम परमेश्वर को आम मागी पार प्रार्थना ही गोटे बाट जहाँ कि परमेश्वर को आम कथोपकथन कर बाकी समय मैंने परमेश्वर सहित आम कथोपकथन कर जिते मैंने प्रार्थना करूँ से मैंने परमेश्वर सहित वार्तालाप करें ही आम मान अभाव असुविधा को परमेश्वर निकट मैंने जनाऊँ आ परमेश्वर से अभाव असुविधा को आम मान
प्रार्थना शुणिके परमेश्वर आमको उत्तर दौर। आउ ये लिखा है कौन तुमको दिया खोज से तुम्हें माने संधान पाइब। आम्भे माने कौन खोजुचु गोटे जिनिस जदि हजि जाए पैसा जो हजि टंका जो हजि कहले आम कौन करूँ खोजुचु कि ना किंतु आम परमेश्वर खोजुचु कि जदि आम माने सत्य परमेश्वर को जदि खोजा ताहेले से परमेश्वर ही आम मान असुविधा से कौन करेंगे दूर करेंगे। आम कौन करूँ वाक्य शुणा निमंते एपट सेपट सेपट एमिटू को सेमिटू आम दौड़ू आ जड़े वक्ता आसुँच कहले आम निकट को जाऊँ किंतु परमेश्वर आम मान हृदय बास करूटा केवे आम जापारु कि ना जदि आम जापारि था प्रतिदिन आम बाइबल पढ़ी था प्रतिदिन आम परमेश्वर सहित वार्तालाप करते परमेश्वर को आम संधान पाई था से सत्य पथ को आम संधान पाई था जदि जो आम ख्रीस्टियन तथापि आम कौन करूँ से सत्य परमेश्वर को संधान आम पाई पार आम कौन करूँ वाक्य मान पाखे अच्छी प्रार्थना मान पाखे अच्छी तथापि आम कौन करूँ आम मैंने अन्य मान पाखे भरोसा करूँ गोटे जगह सुस्थता हो लोक मान पाखक जाऊँ किंतु आम जो विश्वास कर प्रार्थना करवा तेबे से आम मान विश्वास ही आम सुस्थता दब से दृष्टिष्ट कहते तुम्हें संधान कर तुम्हें से संधान पाइब जदि आम मागिबा आमको दिज्व कि ना आओ खोजिले आम संधान पाइब आम खोजार अच्छे आम पथ कौटा जानवर अच्छे आम ख्रीस्टान आम मैंने सत्य पथ को जानवर अच्छे आम खाली रविवार दिन चर्च गले हम ना किंतु आम मान हृदय से जीवित परमेश्वर बास कर ना से आम परीक्षा करवार अच्छे आम हृदय को आम पचार अच्छे आम मन को आम पचार अच्छे तेबे आम मैंने से सत्य परमेश्वर को आम संधान पाइबा तेबे आम से स्वर्गर पथ आम पाइपर आ द्वार को मारिबार अर्थ कौन कौन आम जा स्वर्ग द्वार को मारि पार्बा कि ना केवल प्रार्थना माध्यम आम मैंने स्वर्ग द्वार को आम मारि पार्बा आम मैंने जो तांकर आज्ञा को पालन करूछु तेबे आम से स्वर्ग द्वार से स्वर्ग द्वार को आम मारि पार्बा आ परमेश्वर आम जो पथ देखे जो आज्ञा देते आम जो से आज्ञा अनुसार चलवा ताहले माने कोटक जाय परबा स्वर्ग राज्य को माने जाय परबा आ से संधान अर्थ कोन से संधान हो स्वर्ग राज्य आमे कोन से स्वर्ग राज्य संधान करूछु कि से स्वर्ग राज्य पाइबा निमंते आमे भ्रमण करूछु कि चालूछु कि सेटा आमे निजे निजे परीक्षा करबार अछि को पालक के को भविष्य वक्ता के आ को प्रचार को आम मान को स्वर्ग राज्य को नहीं पार केवल आम प्रार्थना आम मान आज्ञा पालनकारी सेटा ही आम मान को स्वर्ग को नहीं पार ता छड़ा कई आपण मान को स्वर्ग को नहीं पारे ना मुआसी भी आपण मान को गणे वाक्य प्रचार करके चली जेबे किंतु आपण मान जदी प्रकृत परमेश्वर को इच्छा को पालन करूछंती ताहां सहित लगी रोचंती केवल आप मान को प्रार्थना ही आप मान को स्वर्ग को नहीं पार केवल जने पास्टर आप मान को निकट को आसंत से मान को चेतेबा पे आसी थांते जो जिनसो के हमने पासिल जाऊ तो सेटा के मने पकेबा नि मते पाळक प्रचारक भविष्य वक्ता ए माने आमान को निकट को से माने आसी के प्रचार करके चली जाते किंतु प्रतिदिन प्रति मुहूर्त प्रति समय किए रहबा दरकार आम्भे माने जागृत रहबा दरकार आम्भे माने परमेश्वर सहित
ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଆଉ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ଆଜ୍ଞାକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବାର ଆମଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସେଇ ସୁଯୋଗ ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସନ୍ଧାନ ପାଇବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆମେ ଯଦି ସତ୍ୟରେ ଚାଲିବା ତେବେ ଆମେ ସେ ସତ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ସନ୍ଧାନ ପାଇପାରିବା। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ସେଇ ସତ୍ୟରେ ଚାଲିପାରୁନୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରୁନୁ, ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଆମେ ସନ୍ଧାନ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ପାଇପାରିବା କି ନାହିଁ? ତ ଯଦି ଆମେ ସତ୍ୟ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ଧାନ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଆଜ୍ଞାକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର। ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବା, ତେବେ ଆମେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ସନ୍ଧାନ ପାଇପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଠି ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁମାନେ ବସିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ। କାରଣ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? କିଛି ପାଇବାର ଆଶାରେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯାଉଥିଲେ। କିଏ ତ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାରେ ମଧ୍ୟ ଯାଉଥିଲେ, କିଏ ତ ଖାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ଯାଉଥିଲେ, କିଏ ତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଯାଉଥିଲେ, କିଏ ତ ସୁସ୍ଥ ହେବାରେ ମଧ୍ୟ ଯାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ସନ୍ଧାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଯାଉନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଜନଗହଳିକୁ କହିଲେ, ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି। ଯଦି ଆମେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ଧାନ ପାଇବା ତାହେଲେ ଆମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି ପରମେଶ୍ୱର ନିକଟରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱରকে ଆମମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱରকে ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆହ୍ୱାନ ହେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଯିବା ନିମନ୍ତେ କେବଳ ଅଳ୍ପ ଲୋକ ମନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଆମକୁ ସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ସ୍ଥାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ଆମ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇ ଦ୍ୱାରକୁ ଆଘାତ କରୁଛି। ଆଉ ଯେ କେହି ସେ ରବ ଶୁଣିକି ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ, ଆମେ ତାହା ନିକଟକୁ ଯାଇ ତା ସହିତ ଭୋଜନ କରିବୁ ବୋଲି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଦ୍ୱାର କିଏ? ଆମେମାନେ ହେଉଛୁ ସେ ଦ୍ୱାର। ପରମେଶ୍ୱର ଦ୍ୱାର ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବାର ଅଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମ ହୃଦୟରେ ଜାଗା ଦେବାର ଅଛି, ସ୍ଥାନ ଦେବାର ଅଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ହୃଦୟରେ ବାସ କରିବେ, ଆମମାନଙ୍କର ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ସବୁ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଆଉ 8 ପଦ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ? କାରଣ ଯେ କେହି ମାଗେ ସେ ପାଏ, ଯେ ଖୋଜେ ସେ ସନ୍ଧାନ ପାଏ, ଆଉ ଯେ ଦ୍ୱାରରେ ମାରେ ତାହା ନିମନ୍ତେ ଫିଟାଇ ଦିଆଯିବ। ଆଉ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଯେ କେହି ମାଗେ ସେ କ'ଣ ପାଇବ? ଯିଏ ମାଗେ ସେ ପାଇବ ନାହିଁ କି? ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି କେବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଯାହା କିଛି ଆମେ ମାଗୁଛୁ ସେ ସବୁ ପାଇବା କି? କେବେ ଆମେ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମମାନଙ୍କର ଯାହା କିଛି ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଅଛି ସେ ସବୁ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ଆମମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ ସହିତ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜଣାଇବାର ଅଛି। ଆମମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯାହା ବି କିଛି, ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ? ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ସେ ଦେଖନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟର ନିର୍ମଳତାକୁ ସେ ଦେଖନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ନିର୍ମଳ ଅଛି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ମାଗୁଅଛୁ, ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମମାନଙ୍କୁ ଯଥା ସମୟରେ ଉତ୍ତର ମିଳେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅବହେଳା କରିକି ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମାଗୁଅଛୁ, ସେଇ ଅବହେଳା କ'ଣ କରୁଛି? ସେ ଅବହେଳା ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଉତ୍ତର ପାଇପାରୁଛୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ବିଳମ୍ବ କରିଥାନ୍ତି। କାରଣ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ସେ ମଜବୁତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ସେ ଦୃଢ଼ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କେତେଟା ପ୍ରାର୍ଥନା ଯଥା ସମୟରେ ଆମକୁ ଉତ୍ତର ମିଳେ, କେତେଟା ପ୍ରାର୍ଥନା ବିଳମ୍ବ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ହବ ନା ବୋଲି ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହବ ନାହିଁ। ସେଥିନିମନ୍ତେ ପ୍ରଥମେ ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା କିଛି ବି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର। ଏ ଛୋଟ ବାକ୍ୟ ଶିଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ
ସବୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାର୍ଥନା ସବୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ତାପରେ ଆମେ ଆଶିଷ ଭିକ୍ଷା କରିବା ସମସ୍ତ